नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। हज़रत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह पेशरो सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शेख दक्कन अलैहिर्रहमा गुलबर्गा शरीफ के तीसरे उर्स ताजुल मशाइख के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अतहार के आसार मुबारक की ज़ियारत बरोज़ पीर मर्द हजरात के लिए सुबह 10 बजे था, दोपहर 1 बजे और ख़वातीन के लिए दोपहर 2 बजे था, शाम 4 बजे एहतमाम किया गया है। इस मौके पर मुरीदीन, मुतक़िदीन, उलमा इकराम और अवामुन्नास की कसीर तादाद ने आसार मुबारक की ज़ियारत की। आइए देखते हैं जी मीडिया की एक रिपोर्ट। जी मीडिया गुलबर्गा। Munir Multi Speciality Hospital, most advanced trauma care center in Kalburgi. Admissions are open for 1st to 10th standard at Gulshan-e-Atfal English and Urdu Medium School, GDA Layout, Santrashwari, Gulbarga. Wings Academy, helping students to reach their potential. Educational solution for all at one spot. Opposite Ammar Function Hall, MSK Mill, Ring Road, Kalburgi. रसूल मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बारगाह हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह में हज़रत ख़ुतबतुस सालिकीन, ज़ुबदतुल आरिफ़ीन, उम्दतुल वासिलीन, ताजुल मशाइख़ आरिफ़ बिल्लाह हज़रत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे सालाना उर्स बाबरकत के ज़िमन में समाखाना बारगाह शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह में अज़ीमुश्शान पैमाने पर आसार शरीफ की ज़ियारत की मजलिस मुनक़्क़िद की गई है। इस मजलिस आसार शरीफ में तक़रीबन 300 के करीब आसार मुबारक शामिल हैं। आक़ा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के आसार शरीफ में आपके अमाम मुबारक, जुल्फ़ मुबारक, मुए मुबारक, असा मुबारक, नालैन शरीफ़ैन, दहने मुबारक और नाख़ून मुबारक, ये आसार इनमें शामिल हैं। और अहले बैत अतहार में मखदूमा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के आसार शरीफ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। आपके मुए मुबारक हैं, जुल्फ़ मुबारक है, असा मुबारक है, अमामा मुबारक है और इनके अलावा दीगर आसार शरीफ जो हज़रत अहले बैत से मंसूब हैं यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के आसार शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। और दीगर अइम्मा अहले बैत 12 अइम्मा इज़ाम हज़रत अली से लेकर हज़रत इमाम हसन अस्करी 12 अइम्मा अहले बैत जो पूरे आलम इस्लाम को उन्होंने फ़ैज़ पहुँचाया, आज भी उनका फ़ैज़ जारी व सारी है। अपने वक्त के विलायत गौसिया पर, गौसियत कुबरा के मनसब पर ये नुफूस क़ुदसिया फ़ाइज़ रहे और पूरे आलम इस्लाम को अपने फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़िज़ किया। इन 12 अइम्मा अहले बैत के आसार शरीफ भी यहाँ मौजूद हैं। और पीरानी पीर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, सईदुत ताइफ़ा रईसुल क़ौम अबुल क़ासिम ख्वाजा जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और अहमद रिफ़ाई सिलसिले के बानी और इमाम व पेशवा सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह और मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया अल्लाह के आसार यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ अहम तरीन सहाबा कराम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरे मुबशरा में जो शामिल हैं सहाबा, उनके आसार भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ गुलबर्गा की तारीख़ में ये पहली मजलिस आसार शरीफ है कि 300 आसार यहाँ ज़ियारत के लिए शामिल किए गए हैं। और आसार शरीफ जितने भी यहाँ मौजूद हैं, सारे आसार जो मुंतकिल हुए हैं सरकार दो आलम से, अहले बैत अतहार से, अइम्मा अहले बैत अतहार से, सहाबाए कराम से, खुलफ़ाए राशिदीन से और औलिया कराम से, सारे आसार की सर्टिफिकेट जिसको सनद कहा जाता है, सनद के साथ ये आसार मौजूद हैं। सीना बसीना बुज़ुर्गों से ये मुंतकिल होते हुए आए हैं आसार। आज शहर गुलबर्गा के लिए ये बड़ी रहमतों और बरकतों वाला दिन है कि इतने आसार यहाँ लाए गए हैं। मेरा यक़ान और विजदान ये कहता है कि यहाँ ये मजलिस का आरास्ता होना इस इलाक़े की साल भर के अमन और सलामती का ज़ामिन है। यहाँ ये आसार लाए गए हैं
اس کی رحمتیں اور برکتیں یہ ہوں گی کہ سال بھر آئندہ محرم تک ان آثار کے یہاں لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ علاقے کو سال بھر ہر طرح کی آسمانی ہر طرح کی زمینی بلاؤں سے محفوظ و معمون فرمائے گا، اور شہر گلبرگہ ہی نہیں شفا کا ذریعہ بھی اس کو بنائے گا۔ اور یہاں آج دیکھیں آپ، صرف کرناٹکا سے نہیں آئے ہیں لوگ، بلکہ آندھرا پردیش سے، تلنگانہ سے، رائل سیما سے، اور یو پی بہار سے، تمل ناڈو سے اور دیگر ریاستوں سے حضرت تاج المشائخ شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم اسلام کی علمی، روحانی، صاحب کرامت، صاحب حال شخصیت، ان قریب گزری ماضی قریب میں 3 سال پہلے ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے۔ ان کے مریدین دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ دیگر ممالک میں بھی ہمارے پیر و مرشد کے مریدین، ہمارے پیر بھائی موجود ہیں۔ ان کے عرس میں ہر جگہ سے لوگ آئے ہیں۔ آج یہ مجلس میں، آج ہمارے پیر و مرشد کے عرس کا جو آغاز ہوا ہے، آثار شریف کی زیارت کروا کے ہم عرس کا آغاز کر رہے ہیں، تاکہ زائرین پر اہل بیت کی، سرکار کی، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی خصوصی نگاہ لطف و کرم زائرین کو حاصل ہو جائے، اور آثار شریف کی برکتوں سے آنے والے زائرین کی ساری مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ یہ اسی ارادے سے تقدس مآب حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ نے بڑی ہی محنتوں اور کاوشوں سے، کوششوں سے، یہ مشقتوں سے اس مجلس کو منعقد کیا ہے۔ اتنی بڑی مجلس یک جگہ منعقد ہونا، آثار شریف کی محفلیں تو ہوتی ہیں، لیکن 300 آثار ایک جگہ جمع کر کے زائرین کو اس کی زیارت کروانا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت سراج بابا صاحب قبلہ کا۔ ہر سال الحمدللہ سراج بابا صاحب قبلہ اپنے والد گرامی اور پورے پیر و مرشد حضرت تاج المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آغاز اسی طرح کرتے ہیں۔ سال گزشتہ اور پیوستہ بھی آثار شریف لائے تھے، لیکن الحمدللہ دونوں سال تو زیارتیں ہوئی ہیں۔ اس سال گزشتہ اور پیوستہ دونوں سالوں سے زیادہ تعداد میں آثار مبارک یہاں موجود ہیں، اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس سے مشرف ہوئے ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں چینل کی وساطت سے کہ پورے آثار شریف کی آپ زیارت اپنے چینل کے ذریعے عوام الناس کو کرائیں۔ گھر بیٹھے دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کے چینل کو دیکھیں اور گھر بیٹھے فیض حاصل کریں۔ میں آپ حضرات کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، جو آپ یہاں تک آئے اور اس کو کور کیا، اس کوریج کے لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔